এবার মাইক্রোমিটার কি, হোয়াট ইজ মাইক্রোমিটার? মাইক্রোমিটারটা কি বল? হ্যাঁ, তো মাইক্রোমিটার হলো একটা মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট, হ্যাঁ না? মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট কি ধরনের মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট? না প্রিসিশন মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট, তাই তো? প্রিসিশন মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট কেন? না এতে অনেক কম ডাইমেনশন আমরা মেজার করতে পারি, হ্যাঁ, সেই জন্য এটার নামটা হয়েছিল মাইক্রোমিটার। দেখ মাইক্রোমিটার ওয়ান মাইক্রোমিটার ইজ ইকুয়াল টু 1/1000, কত রে? 1/1000, হ্যাঁ, mm, তাই না? इज इक्वल टू कितना होगा ना 0.001 মিলিমিটার। তো অনেক সূক্ষ্মভাবে আমরা মাপতে পারি, অনেক প্রিসাইজলি আমরা মাপতে পারি, সেই জন্য এটার নাম হয়েছে কি না মাইক্রোমিটার। ঠিক আছে? তো মাইক্রোমিটার, আমরা যে মাইক্রোমিটার ইউজ করি তার দু রকম রেঞ্জ হয়। একটা হয় যার লিস্ট কাউন্ট হচ্ছে 0.01 মিলিমিটার, আর একটা হচ্ছে 0.001 মিলিমিটার। তো আমরা সচরাচর যেটা এমনি কারখানাতে ব্যবহার করি সেটা মোটামুটি জব মাপার জন্য সেটা কত না 0.01 মিলিমিটার। মাইক্রোমিটারকে আমরা অনেক সময় স্ক্রু গেজও বলে থাকি, কারণ ওর বেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে স্ক্রু অ্যান্ড নাট বা নাট অ্যান্ড বোল্ট। ঠিক আছে? সেই জন্য মাইক্রোমিটারকে আমরা কি বলতে পারি? স্ক্রু গেজও বলি, আবার মাইক্রোমিটারকে মাইক্রোমিটারও বলি, কারণ 1 মিলিমিটার থেকে অনেক কম ডাইমেনশন, মানে জেনারেলি যেটা আমরা মেজার করি সেটা হচ্ছে 0.01 মিলিমিটার মেজার করা যায়। যদিও এতে 0.001ও কোনো কোনো প্রিসাইজ মাইক্রোমিটার আছে যাতে আমরা 0.001ও মেজার করতে পারি। ঠিক আছে? তো মাইক্রোমিটার আমরা কেন ইউজ করি? মাইক্রোমিটার আমরা ইউজ করি কেন না লিনিয়ার ডাইমেনশন মাপার জন্য, তাই তো? লিনিয়ার ডাইমেনশন, আর ডাইমেনশনটা কেমন? এক্সটার্নাল ডাইমেনশন, ইন্টারনাল ডাইমেনশন মেজার করতে পারি না। তো ইউজ টু মেজার দ্য লেন্থ, ডায়ামিটার, থিকনেস অফ এ স্মল অবজেক্ট, তাই তো? তাহলে মাইক্রোমিটার আমরা ইউজ করি কেন না লেন্থ মেজার করতে, ডায়ামিটার, থিকনেস অফ এ স্মল অবজেক্ট। যে ডাইমেনশনটা আমরা মেজার করি সেটা কিন্তু সব এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল নয়। ঠিক আছে? আর ছোট অবজেক্টে মানে এটা সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে পারি। মাইক্রোমিটারটা ওই জন্য বললাম কেন এটাকে আমরা স্ক্রু গেজও বলতে পারি না, এর বেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে, ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল হচ্ছে নাট অ্যান্ড বোল্ট। ঠিক আছে? দেখ মাইক্রোমিটারের লিস্ট কাউন্ট কত হতে পারে? 0.01 মিলিমিটার থেকে 0.001 মিলিমিটারও হতে পারে। না ফ্রেম, তাই তো? মেন যে বড় পার্টটা সেটাকে আমরা কি বলছি? ফ্রেম। হ্যাঁ, ফ্রেমের পরে কি আসবে? হ্যাঁ, অ্যানভিল। এদিকে থাকবে অ্যানভিল, এদিকে কি থাকবে? এদিকে থাকবে স্পিন্ডেল। ঠিক আছে? স্পিন্ডেল। আর এখানে আমার অ্যানভিল আর স্পিন্ডেল, এর মাঝখানে তো আমরা জবটাকে হোল করি। এর মাঝখানে যখন জবটাকে হোল করি, সেই জন্য এই দুটো পার্ট মানে অ্যানভিল আর স্পিন্ডেলের এই সামনের পোর্শনটা, এটা কি করা থাকে না হার্ডেনিং করা থাকে। কেন না বারবার কোনো জিনিসকে মাপতে 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 ওই জায়গাগুলো যদি ক্ষয়ে যায়, যদি একটু ঘষে যায়, তাহলে কিন্তু যে কোনো জবকে যখন আমরা মাপবো তখন এরর চলে আসবে। ঠিক আছে? সঠিক ডাইমেনশন আমরা মেজার করতে পারবো না। ঠিক আছে? এবারে দেখা যাচ্ছে যে স্পিন্ডেলের পরে যে পার্টটা সেটাকে আমরা বলছি স্লিপ। হ্যাঁ, স্লিপ কিন্তু খুব মাইক্রোমিটারের ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ঠিক আছে? ইম্পর্টেন্ট পার্ট কোনটা না স্লিপটা। হ্যাঁ, স্লিপ ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আর স্লিপের মধ্যে লাগানো থাকে একটা লক নাট। ঠিক আছে? যখন এখানে আমরা কোনো জিনিস দুটোর মানে অ্যানভিল আর স্পিন্ডেলের মাঝখানে রাখবো, তাকে এক্সাক্ট তার ডাইমেনশন মেজার করার পরে কি করব আমরা? এটাকে লক নাট দিয়ে টাইট করে দেবো, ফলে এটাকে আর হেলবে না। ঠিক আছে? আর স্লিপের মধ্যে কি থাকে না স্লিপের মধ্যে, হ্যাঁ, স্লিপের মধ্যে কি থাকে না স্লিপের মধ্যে আমার থ্রেড থাকে। কি থাকে? হ্যাঁ, থ্রেড থাকে। ঠিক আছে? আর আর আমার থিম্বেলের মধ্যে কি থাকে? থিম্বেলের মধ্যে থ্রেড থাকে। ঠিক আছে? আমার থিম্বেলের মধ্যেও থ্রেড থাকে। এখানে আমি স্পিন্ডেলের পরে কি আছে? ঠিক আছে? এবার স্লিপের মধ্যে কি ধরনের থ্রেড থাকে না স্লিপের মধ্যে থাকে আমার এক্সটার্নাল থ্রেড। স্লিপের মধ্যে থাকে আমার এক্সটার্নাল থ্রেড। আর ইন্টারনাল থ্রেড কার মধ্যে থাকে না থিম্বেলের মধ্যে। ঠিক আছে? থিম্বেলটা উপরে আছে, এর মধ্যে থাকে ইন্টারনাল থ্রেড। আর উপরে আছে কে? স্লিপের মধ্যে কি আছে? এক্সটার্নাল থ্রেড। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার নাট অ্যান্ড বোল্ট মেকানিজম। এইটা হচ্ছে নাট কোনটা? থিম্বেলটা নাট, আর স্লিপটা কি? বোল্ট। ঠিক আছে? এখানে কিন্তু আমার দেখতে হবে, দেখো নাট বোল্ট প্রিন্সিপাল আমরা কি জানি যে কোনো নাট আর বোল্ট দুটো পার্টের মধ্যে যদি যে কোনো একটাকে আমরা ফিক্সড করে দিই, যদি আমরা নাটটাকে ফিক্সড করি তাহলে কি হবে
যদি এবার বলটাকে যদি ঘোরাতে থাকি তাহলে বলটা অ্যাক্সিয়ালি মুভ করবে, তাই তো। আবার যদি বলটাকে যদি ফিক্সড করে দিই, যদি নাটটাকে ঘোরাতে থাকি তাহলে নাটটা কি হবে, অ্যাক্সিয়ালি মুভ করবে, है ना। कोई भी एक को स्टेशनरी रख देगा तो दूसरे को घुमाएगा तो दूसरा क्या करेगा, एक्सियली मूव करेगा, है ना, অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস মুভ করেगा। যদি আমরা যখন আমরা এখানে এর মধ্যে থাকে, এটা আমার কি স্লিভ, স্লিভের মধ্যে কি বললাম, এক্সটার্নাল থ্রেড, আর থিম্বেলের মধ্যে কি থাকবে, ইন্টারনাল থ্রেড। আর আমার এই যে স্পিন্ডেলটা কার সাথে কানেক্টেড, না থিম্বেলের সাথে ভেতরে ভেতরে কানেক্টেড আছে, তাই তো। থিম্বেলটা যখন আমরা ঘোরাবো, থিম্বেলটা হচ্ছে নাট, আর আমার বোল্ট কোনটা, স্লিপটা। দেখো এইখানে আমার স্লিপ ফ্রেমের সাথে স্লিপটা ফিক্স থাকে, তার মানে এখানে স্লিপটা হলো স্টেশনারি পার্ট। তার মানে কোনটা স্টেশনারি পার্ট, না আমার বোল্টটা, এখানে আমার বোল্টটা হয়ে গেল স্টেশনারি পার্ট স্পিন্ডেলের। অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্ট হবে যখন আমরা স্লিপটাকে ঘোরাবো, যখন আমরা থিম্বেলটাকে ঘোরাবো তখন কি হবে, এটা নাটটা ঘুরছে তো, আর এটা আমার ফিক্সড আছে, তখন কি হবে, নাটটার একটা অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্ট হবে। এবার নাটের যতটা অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্ট হবে আমার স্পিন্ডেলটা ততটাই অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্ট হবে, যেহেতু স্পিন্ডেলটা কার সাথে কানেক্ট থাকে, থিম্বেল, ঠিক আছে। এবারে যে আমার স্লিভের মধ্যে কি করা থাকে, না মেন স্কেল করা থাকে, স্লিভের মধ্যে মেন স্কেল করা থাকে। আর আমার থিম্বেলের মধ্যে কি করা থাকে, না থিম্বেলের মধ্যে সার্কুলার স্কেল। এই স্কেলটাকে আমরা সার্কুলার স্কেলও বলে থাকি, সার্कुलर स्केल भी बोल सकता है और थिम्बल स्केल भी बोल सकता है। थिम्बल स्केल क्यों, ना थिम्बल का ऊपर स्केल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसलिए इसको बोल रहा है कि थिम्बल स्केल। और सर्कुलर स्केल क्यों, ना थिम्बल का सरकमफरेंस, अराउंड द सरकमफरेंस ये स्केल ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, ना सर्कुलर स्केल, ठीक है। और थिम्बल को हम लोग रोटेट करने के लिए, जहां पे दिखा रहा है रोटेट करने के लिए उधर क्या किया हुआ है, नार्लिंग किया हुआ है, वो किसके लिए, ग्रिपिंग का सुविधा के लिए, है ना, ग्रिपिंग का सुविधा के लिए उधर नार्लिंग किया हुआ है। और लास्ट में देखो रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप क्या है, रैचेट स्टॉप यही है যখন दोनों जॉब को हम लोग प्लेस किया कहां पे, ना एनव्हील और स्पिंडल का बीच में प्लेस किया, थोड़ा सा गैप है, उस समय में थिम्बल को घुमाने से वो ठीक सटीक डायमेंशन नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके हम लोग टच कराता है, पीसीसीआईएसडी किसको घुमाता है उस समय में, रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप को घुमाने से क्या होगा, हाँ हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना रैचेट स्टॉप में, वो क्या करेगा, जो स्क्रू का जो एग्जैक्ट जो टॉर्क है, उसमें कन्वर्ट करके स्क्रू को मूव करेगा विदाउट एनी स्लिप। हाँ लास्ट में क्या होगा, मान लीजिए जॉब को जिसमें पकड़ रहा है, हमको ज्यादा टाइट करेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा जाके, हाँ माना वो स्लिप करेगा ना, ज्यादा फोर्स दे देगा तो स्लिप करके उसको जाके माना एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं होगा, कभी ज्यादा टाइट होगा अथवा कभी लूज होगा। और वो क्या, उसमें क्या आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में जो फिनिशिंग में है, फिनिशिंग में आहिस्ता आहिस्ता रैचेट स्टॉप को घुमाने से क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके ठीक उसका गाँव में साटेगा। মেন তো হচ্ছে এখানে মাইক্রোমিটারের মেন হচ্ছে ফ্রেম, ঠিক আছে। ফ্রেমের একদিকে থাকছে অ্যানভিল আর এইদিকে থাকছে কি থাকছে, স্পিন্ডেল। যখন আমরা জবকে প্লেস করব, কার মাঝখানে প্লেস করব, না অ্যানভিল আর স্পিন্ডেলের মাঝখানে প্লেস করব। তো এই যে যদি ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্সটা কমা বাড়া করব কি করে, না থিম্বলটাকে রোটেট করিয়ে। থিম্বলটাকে যদি আমরা রোটেট করি তাহলে থিম্বলটা কি হবে, অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্ট হবে। যখনই থিম্বলের অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্ট হবে, থিম্বলের সাথে কানেক্ট করা আছে স্পিন্ডেলটাকে, সেই জন্য থিম্বলটা আমার সরলে কোনটা সরবে, স্পিন্ডেলটাও সরবে। এখানে আমরা দেখবো যে এই যে ফ্রেম আছে না, ফ্রেমের সাথে এইটা স্টেশনারি আইটেম, কোনটা স্টেশনারি আইটেম, না স্লিপটা স্টেশনারি আইটেম। স্লিপটা কখনো ফ্রেমের রেসপেক্টে, এই যে ফ্রেমের সাথে স্লিপটা সাঁটানো আছে, এটা কখনো ফ্রেমের রেসপেক্টে মুভ করবে না, ফ্রেমের রেসপেক্টে এটা ফিক্সড স্টেশনারি। তাহলে এখানে আমরা কি করছি দেখো, নাট অ্যান্ড বোল্ট দুটোর মধ্যে নাটটাকে বোল্টটাকে আমরা কি করেছি, এক জায়গায় ফিক্সড করে রেখেছি, দিয়ে কি করেছি আমরা, নাটটাকে ঘোরাচ্ছি। তাহলে বোল্টটাকে যদি ফিক্সড করে নাটটাকে যদি ঘোরাই, নাটটা কখনোই এক জায়গায় ফিক্স থেকে ঘুরতে পারবে না, কি হবে, তার একটা অ্যাক্সিয়ালি মুভমেন্ট হবে, অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস একটা মুভমেন্ট হবে। সেই মুভমেন্টটা আমার এদিকেও হতে পারে, তাই না, ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে হতে পারে, আবার ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনে হতে পারে। দ্যাট ডিপেন্ড কার উপর ডিপেন্ড করবে, আমার ডাইরেকশন অফ রোটেশন অফ দ্য থিম্বল। থিম্বলটাকে ক্লকওয়াইজ ঘোরালে একদিকে যাবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরালে তার উল্টো দিকে অ্যাক্সিয়ালি সেটা মুভ করবে। তো যেহেতু আমার স্পিন্ডেলটা থিম্বলের সাথে কানেক্ট আছে, তাহলে এইটা যখন অ্যাক্সিয়ালি মুভ করবে তার সাথে সাথে আমার স্পিন্ডেলটাও মুভ করবে।
আর কোনটা ফিক্সড? আমার অ্যানভিলটা ফ্রেমের সাথে ফিক্সড। আর কোনটা ফিক্সড আছে এখানে? স্লিপটা ফিক্সড আছে। তাহলে আমি যদি এইটাকে যদি ঘোরাই, কোনটাকে ঘোরাবো? না থিম্বেলটাকে। থিম্বেলটাকে দেখো, থিম্বেল যেখানে আমার হাত দিয়ে ঘোরাতে হবে সেখানে কি করা থাকে আমার? হ্যাঁ, নার্লিং করা থাকে। থিম্বেলটা কি করা থাকে? নার্লিং করা থাকে। নার্লিং করলে কি সুবিধা হবে? হ্যাঁ, না ওটা মানে স্লিপ করবে না, তাই তো? স্লিপ করবে না, ফিক্शनल ग्रिपिंग ঠিকঠাক থাকবে ना। थिम्बल का जो सरकमफेरेंस है ना, अराउंड द सरकमफेरेंस थिम्बल का ये स्केल ड्रॉ किया हुआ है, इसीलिए स्केल को बोला जाता है सर्कुलर स्केल और थिम्बल स्केल। और स्लीव में जो स्केल है इसको क्या बोला जाता है? मेन स्केल। ठीक है। थिम्बल का लास्ट में एक तो है क्या? रैचेट स्टॉप। ये टच कर गया कौन? ना स्पिंडल। उस समय में हम लोग क्या करेंगे ना, लॉक नट को लॉक कर देंगे। लॉक नट को लॉक करके जॉब को फिर बाहर कर देंगे। अभी क्या होगा ना, अभी स्पिंडल जेहेतु लॉक कर दिया, स्पिंडल अभी इधर उधर मूव नहीं करेगा। हम लोग जो माइक्रोमीटर यूज करते हैं उसको लिस्ट काउंट का रेंज कितना है? है तो আমরা সচরাচর যে মাইক্রোমিটার ব্যবহার করি, जनरली जो মাইক্রোমিটার ইউজ होता है उसको लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। মাইক্রোমিটারের লিস্ট কাউন্ট আমরা কিভাবে পাবো? তো মাইক্রোমিটারের বেসিক প্রিন্সিপাল কি বলেছিলাম? নাট অ্যান্ড বোল্ট মেকানিজম। আচ্ছা, এবার না মাইক্রোমিটারের আগে আমরা জবটাকে কি করেছি? মাঝখানে প্লেস করেছিলাম। प्लेस करे थिम्बलटाके रोटेट किए थे, है ना? तो जॉब में जाके टच कर गया कौन? ना स्पिंडल। अभी क्या किया? लॉक नट से लॉक कर दिया। अभी ये डिस्टेंस कितना आया ये हमको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर में दो स्केल है कि नहीं? एक है मेन स्केल, वो किसका ऊपर में ड्रॉ किया हुआ है? स्लिप का ऊपर। और एक है सर्कुलर स्केल, वो थिम्बल का ऊपर है कि नहीं? देखो मेन स्केल যে আছে, মেন স্কেলের কত মানে মেন স্কেলের কিভাবে গ্র্যাজুয়েশন করা আছে না? লিনিয়ার স্কেল, তাই তো? কাটা আছে স্টিল রুলের মতো, তাই তো? তার লিস্ট কাউন্ট কত? মাইক্রোমিটারের যে মেন স্কেল আছে তার লিস্ট কাউন্ট কত বলো? না, মাইক্রোমিটারের যে মেন স্কেল আছে তার লিস্ট কাউন্ট হচ্ছে 0.5 মিলিমিটার। অর্থাৎ একটা এরকম দাগ করা থাকে, এটা কত? টোটালটা হচ্ছে 1 মিলিমিটার। 1 মিলিমিটার। দেখো এবারে 1 মিলিমিটারকে আবার ফার্দার একটা মাঝখানে ভাগ করা হয়েছে, তার মানে এই ভাগটা কত? হ্যাঁ, এই ভাগটা হচ্ছে কত না 0.5 মিলিমিটার, তাই তো? 1 মিলিমিটারকে আবার ফার্দার এটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এই ভাগটা কত না 0.5 মিলিমিটার। তো মাইক্রোমিটারের যাই হোক, মাইক্রোমিটারের আমার মেন স্কেলের লিস্ট কাউন্ট কত? 0.5 মিলিমিটার। মেন স্কেলের লিস্ট কাউন্ট হচ্ছে আমার 0.5 মিলিমিটার। তো মেন স্কেলের লিস্ট কাউন্ট হয়ে গেল 0.5 মিলিমিটার। এবার আমার দেখতে হবে সার্কুলার স্কেলের আমার লিস্ট কাউন্ট কত। সার্কুলার স্কেলের লিস্ট কাউন্ট কত না মেন স্কেলের লিস্ট কাউন্ট কত হলো? মেন স্কেল ব্যবহার করে আমরা সব থেকে কম কত ডাইমেনশন মাপতে পারি? 0.5 ডাইমেনশন মাপতে পারি, তার থেকে কম ডাইমেনশন মাপতে পারবো না। কারণ কি না, ওই স্কেলটাকে আর আমি আর ছোট করতে পারবো না। 0.5 এর থেকে যদি আর কম করি তাহলে দুটো দাগকে আমি খালি চোখে আলাদা করতে পারবো না। দুটো দাগ একটা দাগের উপর মার্চ করে যাবে, আমি খালি চোখে দুটো দাগকে আলাদাভাবে দেখতেই পারবো না যদি তার মাঝখানে দুটো দাগের মাঝখানে যদি ডিস্টেন্স 0.5 এর কম হয়। মেন স্কেলের লিস্ট কাউন্ট কত? হ্যাঁ, 0.5 mm। ঠিক আছে। এবার সার্কুলার স্কেল, এখানে যে সার্কুলার স্কেলটা আছে তাকে কতগুলো গ্র্যাজুয়েশন রয়েছে? হ্যাঁ, 50টা গ্র্যাজুয়েশন আছে, তাই তো? সার্কুলার স্কেলে কতগুলো গ্র্যাজুয়েশন আছে? 50টা গ্র্যাজুয়েশন আছে। এইখানে এটাকে আমরা 0 দিয়েও শুরু করতে পারি। হ্যাঁ, 0 থেকে 5, আবার এটা 45, মানে 0 to 5। 0 to 5 এর মাঝখানে কতগুলো দাগ কাটা আছে? 5। 0 to 5 का बीच में कितना ग्रेजुएशन है? 5টা গ্র্যাজুয়েশন है ना? তাহলে প্রত্যেকটা দেখো, তার মানে টোটাল সারকামফারেন্স বরাবর টোটাল কতগুলো দাগ কাটা আছে? 50টা ভাগে ভাগ করা আছে। সারকামফারেন্সকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা আছে? 50টা। তাহলে মেন স্কেল मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है 0.5 मिलीमीटर, उसको सर्कुलर स्केल में हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्दर 50 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है।
तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट ऑफ किसर? लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू কত না 0.5 ডিভাইডেড বাই 50 ইজ ইকুয়াল টু 0.01 মিলিমিটার। আমরা এই মাইক্রোমিটারটাই বেশি এখানে ব্যবহার করি। যেখানে আরো প্রিসিশন জব হবে, আরো প্রিসাইজ ডাইমেনশনের দরকার হবে, সেখানে আমরা কি করি? তখন আমরা এইটা ব্যবহার করি। सर्कुलर स्केल में 50 ग्रेजुएशंस है, लेकिन उसमें डिवाइड कैसे हुआ? 0.5 को हम लोग कैसे डिवाइड किया उधर 50 डिविजन्स में? हम तो लिख तो दिया जो उसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट है 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। लेकिन डिवाइड कैसे हुआ 50 डिविजन्स में? ये तो दिखाना होगा ना, कैसे डिवाइड हुआ? बोलो कोई रिलेशन है उसका बीच में? देखो नॉट एंड बोल्ट क्या है ना, बोल्ट में रहता है क्या? बोल्ट में रहता है एक्सटर्नल थ्रेड, और नॉट का अंदर क्या रहता है? इंटरनल थ्रेड। तो ये दोनों बोल्ट और नट किसी को भी फिक्स करके रखेंगे तो दूसरा को जब घुमाएंगे ना, वो क्या होगा? वो सिर्फ एक जगह में फिक्स्ड होके नहीं घूमेगा, वो एक्सियली भी मूव करेगा, है ना। मान लीजिए इधर माइक्रोमीटर में हम क्या किया, स्लिप को फिक्स्ड कर दिया फ्रेम के साथ, तो थिम्बल को अभी घुमा रहा है, तो थिम्बल क्या होगा? एक्सियली मूव करेगा, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कौन दिग में, कौन एक्सिस में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, वो डिपेंड करेगा कौन डायरेक्शन में हम लोग क्लॉक ना एंटी क्लॉक में घुमा रहा है। तो अभी ये जो लीनियर जो मूवमेंट जो हो रहा है नट का, वो लीनियर मूवमेंट कितना हो रहा है? एक थिम्बल को हम लोग एक पार्ट कंप्लीट रोटेट कराएंगे तो थिम्बल एक जगह में फिक्स नहीं रहेगा। क्यों ना? इधर ऑलरेडी आपका स्लीव फ्रेम के साथ फिक्स्ड है, तो थिम्बल को जब हम रोटेट कराएंगे थिम्बल है आगे जाएगा नहीं तो पीछे जाएगा, एक्सियली मूव करेगा। थिम्बल में क्या है? एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, और स्लीव में क्या है? इंटरनल थ्रेड। वो थ्रेड का जो पिच है, ठीक है ना, वो पिच डिस्टेंस क्या करेगा? मूव करेगा। समझ गया कि नहीं? কোন ডিস্টেন্স মুভ করেगा? পিচ किया है, পিচ কি না কোনো একটা থ্রেডের কোনো একটা পয়েंट থেকে कोई भी एक थ्रेड का कोई भी पॉइंट से नेक्स्ट थ्रेड का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट तक डिस्टेंस को बोलता है क्या? पिच। तो इधर थिम्बल को एक पार्ट कंप्लीट रोटेशन करने में थिम्बल कितना एक्सियली मूव करेगा ना, उसको लीड। तो लीड का आया एक तो टर्म बोला लीड, फिर उसका पहले एक तो टर्म बोला था क्या? पिच। व्हाट इज पिच? एक थ्रेड का कोई भी पॉइंट से नेक्स्ट थ्रेड का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? देखो स्क्रू, जो स्क्रू यूज हो रहा है ना, जो थ्रेड यूज हो रहा है, वो अगर मल्टी स्टार्ट होगा, मल्टी स्टार्ट मतलब एक पार्ट घूमने से वो कितना डिस्टेंस जाएगा? पिच डिस्टेंस। जितना दो थ्रेड का बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस जाएगा। डबल स्टार्ट क्या है ना, एक पार्ट कंप्लीट रोटेशन करने में वो उसका जितना पिच डिस्टेंस है उसको दुगुना जाएगा। थ्री स्टार्ट व ट्रिपल स्टार्ट क्या है ना, जितना पिच है स्क्रू का, वो स्क्रू को कंप्लीट एक पार्ट रोटेट करने में स्क्रू एक्सियली कितना मूव करेगा ना, 3 इंटू पिच। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो थिम्बल का जो मूवमेंट होगा, ये अगर पिच का समान होगा, ये पिच का पिच जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में अगर समान होगा तो उसमें क्या थ्रेड है? कौन थ्रेड है? सिंगल स्टार्ट। उसमें क्या है? सिंगल स्टार्ट में ना लीड इज इक्वल टू पिच। देखो ये माइक्रोमीटर में क्या होता है, हम माइक्रोमीटर में बोला दोनों माने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों थ्रेड यूज होता है ना। कहां पे? एक तो किसमें रहता है? स्लिप, और एक तो थिम्बल में। ये जो दोनों में जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड है, इसका पिच है 0.5 mm, और वो है सिंगल स्टार्ट। वो क्या है? सिंगल स्टार्ट। तो उसमें क्या होगा? देखो ये जो थिम्बल है, ये थिम्बल को कंप्लीट एक पार्ट रोटेट करने से ये थिम्बल कितना एडवांस होगा ना, 0.5 डिस्टेंस एडवांस होगा। समझ गया? तो थिम्बल को एक पार्ट कंप्लीट रोटेट करने में थिम्बल कितना डिस्टेंस जाएगा? 0.5 डिस्टेंस जाएगा। हम अगर 0 से शुरू करेंगे, फिर घुमा के 0 को माने पार्टिंग लाइन के साथ मिला देंगे, तो क्या होगा? एक कंप्लीट रोटेशन। बुझते पारले ना?
এক কমপ্লিট রোটেশন মানে কতটা ডিস্টেন্স যাবে থিম্বল অ্যাক্সিয়ালি 0.5। এইবারে যদি আমরা থিম্বলটাকে মুভ করাই, তাহলে স্কেলটা যদি থিম্বলটা এইদিকে আসে, ফরওয়ার্ডের দিকে আসে, তাহলে কি হবে, স্কেলটা আস্তে আস্তে বুঝতে থাকবে, মানে যতটা ডিস্টেন্স বেরিয়ে থাকবে সেই ডিস্টেন্সটা দেখে আমি বুঝতে পারবো যে মেন স্কেলের আমার রিডিং কত। ঠিক আছে, আর সার্কুলার স্কেলের রিডিং কোথায় পাওয়া যাবে, না সার্কুলার স্কেল থেকে পাওয়া যাবে। এইখানে দেখো মেন স্কেলের যে একটা লাইন আছে, এই লাইনটাকে আমরা বলছি পার্টিং লাইন বা জিরো লাইন, পার্টিং লাইন বা জিরো লাইন। এইখানে দেখো জিরো, এখানে সার্কুলার স্কেলে একটা জিরো আছে, তো সার্কুলার স্কেলের জিরো যখন এই পার্টিং লাইনের জিরো, এই জিরোর সাথে মেন স্কেলের পার্টিং লাইনের সাথে পুরো ম্যাচ করে যাবে, ঠিক আছে, তখন কি হবে, তখন একটা কমপ্লিট রোটেশন হবে। আমি বলছি একটা কমপ্লিট রোটেশন না করে এক দাগ ঘোরাবো, জিরোর পরে যে এক দাগ, জিরোর পরে যে এক দাগ, সে শুধু এক দাগকে আমি ঘোরাবো। কি বললাম, বোঝা গেছে? তাহলে আমার থিম্বলের অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্ট কত হবে, একটা কমপ্লিট রোটেশন করলে আমার হতো 0.5। এবার ওর গায়ে 50টা গ্র্যাজুয়েশন করা আছে, তা সেই 50টার মধ্যে আমি এক ঘর ঘোরাবো, তাহলে কত ঘুরবে, না আমার 0.5 ডিভাইডেড বাই 50, তাহলে কত ডিস্টেন্স যাবে অ্যাক্সিয়ালি 0.01 মিলিমিটার। ঠিক আছে, তার মানে সার্কুলার স্কেলের এক দাগের মানে কত হলো, মেজারমেন্ট হলো, সার্কুলার স্কেলের এক দাগের মেজারমেন্ট কত হলো, 0.01। বোঝা গেল? তাহলে সার্কুलर स्केल साथ लिनियर स्केल संबंध बोझा गल। तो देखेंगे मेन स्केल का रीडिंग कितना है, मेन स्केल का रीडिंग कितना है, फिर देखेंगे। देखो अभी जो इधर डार्क किया हुआ है, इधर रीडिंग कितना आ रहा है, देखो 0 থেকে 5 माने 5 mm है कि नहीं, कितना आ रहा है, हाँ 5 mm। उसके बाद कितना आ रहा है 6 mm, और फिर उसका आधा माने 6.5 है, तो 6.5 mm। তাহলে এখানে যদি আমি বলি মিলিমিটার, তাই তো মেন স্কেলের রিডিং কত হলো 6.5 মিলিমিটার। এবার আমাকে কি হতে, মেন স্কেলের রিডিং তো আমি পেয়ে গেলাম, এবার সার্কুলার স্কেলের রিডিং কত হবে, না আমি সার্কুলার স্কেলের রিডিং এর সময় কি দেখবো, না মেন এই যে পার্টিং লাইনটা, এই যে এটাকে কি বললাম, হ্যাঁ মেন স্কেলের যে পার্টিং লাইন বা জিরো লাইন বলি, এটা আমরা মেন স্কেলের পার্টিং লাইন বা জিরো লাইন বলি। এই জিরো লাইনটার সাথে সার্কুলার স্কেলের যে দাগটা টাচ করে থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো, সার্কুলার স্কেলের রিডিং। সাপোজ ধরো এই ডিসটেন্সটা মাপতে গিয়ে এখানে আমার কত দাগ টাচ করে আছে, এখানে আমার ধরো 25 টাচ করে আছে, কত টাচ করেছে 25। ঠিক আছে, তাহলে এটা যদি 25 হয়, তাহলে এটা হচ্ছে 30, এটা হচ্ছে 20, তাই তো। তাহলে 25 দাগটা মানে সার্কুলার স্কেলের 25 গ্র্যাজুয়েশন কার সাথে টাচ করে আছে, না জিরো লাইনের সাথে, মেন স্কেলের জিরো লাইনের সাথে একদম পারফেক্টলি কোইনসাইড করেছে। কোনটা করেছে, হ্যাঁ কিসের 25, না সার্কুলার स्केलर 25 নম্বর দাগটা, 25th ग्रेजुएशन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड किया है, किसका साथ किया है, ना मेन स्केल का जीरो लाइन का साथ कोइंसाइड किया। तो उसका मतलब हो गया जो मेन स्केल का रीडिंग कितना हुआ, मेन स्केल का रीडिंग सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना हुआ, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हुआ, टोटल सर्कुलर स्केल कितना दाग में मिला है वो 25, और सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 0.01। ताहले 25 इंटू 0.01 इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो 0.25। 0.25 क्या है, मिलीमीटर, তাই তো। তো সার্কুলার স্কেলের রিডিং কত পেয়েছি 25, আর সার্কুলার স্কেলের লিস্ট কাউন্ট কত 0.01। তাহলে সার্কুলার স্কেলের রিডিং কত হলো 25 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.25, और मेन स्केल का रीडिंग कितना था 6.5। ताहले वो जॉब का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द जॉब इज इक्वल टू कितना है, बोलो 6.5 प्लस 0.25 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना है, हाँ 6.75 मिलीमीटर। तो कैसे प्रोसीड्यूर समझ गया ना, कैसे मेजर किया जाता है। तब क्या बोला, कैसे मेजर किया जाएगा ना, पहले क्या होगा, जो एनव्हील और
स्पिंडल का बीच में जॉब को प्लेस करना होगा। जो डायमेंशन मापना होगा, किसी का मान लीजिए लेंथ मापना होगा, किसी का विड्थ मापना होगा, है तो ना, कि कोई सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर मापना होगा, तो क्या करना होगा उसको ना, एनविल और स्पिंडल का बीच में प्लेस करो, स्पिंडल के घुमाओ जब तक क्या होगा ना, स्पिंडल थिंडल को घुमाओ जब तक स्पिंडल जब में नहीं टच करेगा तब तक घुमाते जाओ, और लास्ट इन में जैसे टच करने वाला है उस समय में क्या करेंगे ना, रैचेट स्टॉप को हम लोग फाइनली घुमा के एडजस्ट करके उसको टच करेंगे, यही तो। फिर क्या होगा, फिर लॉन्ग नट को टाइट करके जॉब को हटा दो। फिर अभी इसका डायमेंशन कितना है मेजर कर लो। पहले क्या देखना होगा ना, मेरा जो मेन स्केल है कितना दिखाई दे रहा है, हाँ जितना दिखाई दे रहा है वही मेन डायमेंशन है। इधर देखो मेन स्केल का जो ओपन पोर्शन है वो कितना दिखाई दे रहा है, मेन स्केल का ग्रेजुएशन कितना है, मेन स्केल का रीडिंग कितना आया 6.5 मिलीमीटर। एबार हम लोग देखेंगे जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग देखने से क्या क्या देखेंगे ना, सर्कुलर स्केल का कौन ग्रेजुएशन मेन स्केल का जीरो लाइन का साथ कोइंसाइड किया। तो इधर देखा जाता है कि मेन सर्कुलर स्केल का 25 ग्रेजुएशन क्या किया, मेन स्केल का जीरो लाइन का साथ कोइंसाइड किया, तो उसका रीडिंग कितना हुआ सर्कुलर स्केल का 25। तो मेजरमेंट कितना हुआ 25 इंटू उसका लिस्ट काउंट 0.01। एक सर्कुलर स्केल का एक दाग मतलब कितना है 0.01, तो सर्कुलर स्केल का 25 दाग मतलब कितना है 25 इंटू 0.01। तो टोटल डायमेंशन लेंथ ऑफ द जॉब कितना हुआ ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 6.5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 6.57। मेन स्केल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है तो मेन स्केल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, मेन स्केल का कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है, तो मेन स्केल का माप कितना होगा 0। और सर्कुलर स्केल का देखा किया जाएगा ना, मेन स्केल का जो जीरो लाइन है उसको साथ सर्कुलर स्केल का कौन मैच किया है 0 मैच किया है। अगर मैच किया तो मान लीजिए देखा कि इधर देखो इस केस में क्या हुआ ना, मेन स्केल का जो जीरो लाइन है उसको साथ क्या किया, मेन स्केल तो दिखाई नहीं दे रहा है तो मेन स्केल का रीडिंग कितना है, मेन स्केल दिखाई नहीं दे रहा है तो मेन स्केल का रीडिंग कितना हुआ 0 मिलीमीटर, ठीक है। सर्कुलर स्केल को देखो, सर्कुलर स्केल में क्या हुआ ना, मेन स्केल का जीरो लाइन का साथ सर्कुलर स्केल का कौन दाग मैच किया 0 दाग मैच किया, उसको मतलब सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना हो गया 0 इंटू 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हुआ 0, है ना। टोटल रीडिंग कितना हुआ, टोटल रीडिंग कितना हुआ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, है ना। अभी क्या किया है, अभी कोई जॉब है, अभी कोई जॉब है, अभी कोई तो जॉब तो नहीं है। क्या किया हम लोग ना, एनविल को टच कर दिया किसके साथ, स्पिंडल के साथ, बीच में तो कोई जॉब नहीं है, तो उसका एनविल और स्पिंडल दोनों का बीच में डायमेंशन कितना है 0। अभी मेजरमेंट स्केल से भी देख रहा है डायमेंशन कितना आ रहा है 0, है ना। ये क्या बोला, एनविल टू है ना, जब टच कर दिया तो डायमेंशन क्या होगा 0 होगा, तो देखा कि 0 है। तो अभी हम क्या बोलेंगे, जब माइक्रोमीटर मेरा एकदम एररलेस है ना, 0 एरर है माइक्रोमीटर का। क्या इस केस में क्या बोला, माइक्रोमीटर का क्या कौन एरर है 0 एरर है। देखो अभी क्या होगा, अभी स्पिंडल और एनविल को हम टच कराया, लेकिन क्या हुआ, मेन स्केल है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, मेन स्केल का रीडिंग कितना हो गया 0 हो गया। लेकिन सर्कुलर स्केल का बड़ी में क्या हो गया, देखो जो सर्कुलर स्केल का जो 2 नंबर ग्रेजुएशन है वो इधर 2 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया 49, ठीक है, ये फिर हो गया 3 4 5 6,
ठीक है। तो देखो अभी कौन कौन दाग मैच किया। हाँ इसको मिटा दो। अभी कौन मैच किया, मेन स्केल का जो जीरो लाइन है उसको साथ सर्कुलर स्केल का कौन दाग मैच किया, माने कोइंसाइड किया, 2 नंबर। कब मैच किया ना, जब हम एनविल के साथ स्पिंडल को टच कराया, उसका मतलब बीच में कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन 0 होना चाहिए। लेकिन तब पर भी देखा मेरा मेन स्केल का जो जीरो लाइन है वो सर्कुलर स्केल का 0 से मैच नहीं करके सर्कुलर स्केल का कौन कौन दाग से मैच किया है, कोइंसाइड किया है, 2 नंबर दाग से कोइंसाइड किया है। उसको मतलब इसका अभी डायमेंशन कुछ दिखाई दे रहा है। क्या डायमेंशन है ना, मेन स्केल का तो रीडिंग 0 हो गया, लेकिन सर्कुलर स्केल का एक तो डायमेंशन है कितना। सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या है ना, सर्कुलर स्केल का जो ग्रेजुएशन हम मेन स्केल का जीरो लाइन का साथ मैच करेंगे व कोइंसाइड करेंगे, वही हुआ सर्कुलर स्केल का रीडिंग। तो अभी सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है, 2। तो इधर क्या होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू कितना होगा ना, 2 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.02। তাহলে एनविल टू स्पिंडल का डायमेंशन कितना होगा ना, 0 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0.02। किंतु लेकिन वो होना चाहिए कितना का है ना, एनविल का साथ स्पिंडल जस्ट टच कर गया तो डायमेंशन बीच में कुछ नहीं है, तो 0 होना चाहिए। लेकिन इधर देखा कि डायमेंशन 0 नहीं है, कितना है 0.02 है। तो 0 को जाएगा में डायमेंशन आप मेजर किया 0.02, ज्यादा मेजर किया ना कम मेजर किया, ज्यादा मेजर किया। तो इस केस में एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर। क्या जबकि আমি এই মাইক্রোমিটার যার পজিটিভ এরর রয়েছে, কত পজিটিভ এরর है ना 0.02, এই माइक्रोमीटर का 0.02 पॉजिटिव एरर है। ये माइक्रोमीटर विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोमीटर हम एक तो जॉब का लेंथ मेजर किया कर रहा है, जिसका एक्चुअल लेंथ है कितना 20 मिलीमीटर। तो ये माइक्रोमीटर से अगर हम मेजर करेंगे तो उसको लेंथ कितना निकलेगा 20.02। ঠিক আছে, তাহলে জবের যদি অ্যাকচুয়াল লেন্থ হয় তাহলে এখানে কত হবে, জবের লেন্থ জবের অ্যাকচুয়াল লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু 20 mm। তাহলে এই মাইক্রোমিটারের সাহায্যে যদি আমরা মেজার করি তাহলে মেজারিং লেন্থ কত হবে, मेजरिंग लेंथ इज इक्वल टू कत হবে ना, जेहेतु एरर जे एज जो एरर है, इधर जो एरर है ये एरर पॉजिटिव साइड का है, तो उसका जो एक्चुअल डायमेंशन है उसको साथ एरर ऐड हो जाएगा। तो कितना डायमेंशन हमको मिलेगा ना, उसका डायमेंशन मिलेगा 20.02 मिलीमीटर। लेकिन वो जो जॉब है जिसका हम मेजर कर रहा है उसका एक्चुअल डायमेंशन कितना है 20 मिलीमीटर, तो डायमेंशन कितना ज्यादा है 0.02 मिलीमीटर। तो मेजरिंग डायमेंशन मान लीजिए जो माइक्रोमीटर डिफेक्टिव है, हम पहले से जानता है जो माइक्रोमीटर डिफेक्टिव है उसमें कितना एरर है ना 0.02 पॉजिटिव एरर है। तो वही माइक्रोमीटर के साथ अगर किसी का डायमेंशन हम निकालेंगे तो जो मेजरिंग डायमेंशन है उसको एक्चुअल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो मेजरिंग डायमेंशन है उसका एक्चुअल डायमेंशन कितना था 20, ये डिफेक्टिव माइक्रोमीटर से मेजर करने से क्या मिला 20.02। तो एक्चुअल पाने से हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा ना 20.02 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 20 mm। तो इससे क्या सीखा हम लोग ना, कोई डिफेक्टिव माइक्रोमीटर से अगर मेजर करेंगे उसको अगर डिफेक्ट पॉजिटिव है, हाँ, तो अब जो मेजरिंग डायमेंशन है, मेजरिंग डायमेंशन से उसको अगर एरर बात दे देंगे तो एक्चुअल डायमेंशन हमको मिलेगा। तो एक्चुअल डायमेंशन इज इक्वल टू मेजरिंग डायमेंशन माइनस एरर इन केस ऑफ पॉजिटिव एरर। क्लियर। अच्छा अभी क्या बोलता है कि नेगेटिव एरर,
नेगेटिव एरर कब बोलेंगे? देखो एनवील और स्पिंडल को हम टच करेंगे, बीच में कुछ नहीं है, डायमेंशन होना चाहिए कितना? 0 होना चाहिए, है तो ना कि? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते देखा ये जो टच किया है कितना दाग, हाँ मान लीजिए 49 दाग टच किया। कितना टच किया? 49 49। তাহলে আমি কি পাবো এখানে? 49 into 0.01 হ্যাঁ নেট স্কেল তো স্যার জিরোই পাচ্ছি। হ্যাঁ আর মানে আমার জিরোতে টাচ করেনি, কোথায় আছে? 41 এ, তাই তো নাকি? জিরোতে যদি টাচ করতো মেন স্কেলের পার্টিং লাইন যদি সার্কুলার স্কেলের জিরোর সাথে ম্যাচ করতো তাহলে বলতাম যে জিরো এরর। এখানে জিরোতে ম্যাচ করেনি, কোথায় ম্যাচ করেছে? 49। তার মানে এররটা কত আছে? एक घरेर एरर আছে, 1 ग्रेजुएशन का एरर है, मतलब वो कितना है? माइनस एरर। क्यों ना? देखो हाँ उसका 49 में है, वही जॉब को अगर प्लेस करेंगे फिर हम थिम्बल को घुमाएंगे तो वो जॉब सटेगा, क्या होगा? पहले माइक्रोमीटर का जो 49 है वो पहले तो 0 होगा, 0 का बाद उसका जो डायमेंशन है वो लेगा, तो उसका मतलब क्या? एक डायमेंशन उसको हमेशा एक घर के लिए कम होगा, तो उसका कितना डायमेंशन आएगा? उस केस में कितना होगा? বল কত হবে? হ্যাঁ মাইনাস তার ডাইমেনশন মানে এখনো সে 49 এ আছে, মানে জিরোতে পৌঁছায়নি, তো জিরোতে পৌঁছাতে গেলে 49 থেকে আগে থাকে 0 হতে হবে, তাই তো? তাই তো? তাহলে ডাইমেনশন কত পাবো? হ্যাঁ এররটা হচ্ছে, হ্যাঁ যদি তাহলে এররটা কত হবে? এররটা কি হবে? হ্যাঁ এররটা কি হবে রে? হ্যাঁ এররটা হবে যে এক ঘরের এরর। এক ঘরের কি এরর? যদি কোনো অবজেক্ট ধর অ্যাকচুয়াল তার লেন্থ হচ্ছে 20 মিলিমিটার, তাকে যদি এই ডিফেক্টিভ মাইক্রোমিটার যার হচ্ছে নেগেটিভ এরর 0.01 তার সাথে যদি মেজার করি তাহলে আমি কি পাবো? তার অ্যাকচুয়াল ডাইমেনশন কত, মেজারিং ডাইমেনশন কত পাবো? কত পাবো? আর 19.99। एक्चुअल डायमेंशन 20 किंतु जो डिफेक्टिव माइक्रोमीटर है किंतु किस टाइप का डिफेक्टिव? ना नेगेटिव एरर। हाँ नेगेटिव एरर मतलब एक्चुअल जो डायमेंशन जितना है उससे कम शो करेगा, है ना? कितना शो करेगा? ना जितना एरर है। कितना नेगेटिव एरर है? ना 0.01 नेगेटिव एरर है, तो एक्चुअल डायमेंशन अगर 20 होगा तो कितना डायमेंशन शो करेगा? 20 माइनस 0.01 इक्वल टू 19.99। तो एक्चुअल डायमेंशन उस केस में कितना होगा? जॉब का लेंथ 20, मेजरिंग लेंथ कितना मिलेगा हमको? 19.99। तो मेजरिंग डायमेंशन कितना मिलेगा? 19.99। और एखाने सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना था? 1, है तो? और उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। तो हमको मेरा ये कितना होगा? सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना होगा? 0.01। তাহলে অ্যাকচুয়াল অ্যানুয়াল ডাইমেনশন কত হবে? -0.01 ইকুয়াল টু 0.01 দেখাচ্ছে, তাই তো? বোঝা গেছে? তাহলে এই ডাইমেনশনটা নেগেটিভ এররের ক্ষেত্রে আমার কি হবে? নেগেটিভ এররের ক্ষেত্রে কি হবে? না ডাইমেনশন আমি সবসময় কম পাবো, সেই জন্য এররটাকে আমরা কি বলছি? নেগেটিভ এরর। তো 20 মিলিমিটারের যদি আমার জব হয় তার ডাইমেনশন এই ডিফেক্টিভ মাইক্রোমিটারের সাথে মেজার করলে আমি কত পাবো? 9, মানে যতটা আমার ডিফেক্ট আছে, যতটা এরর আছে সেটা কম মেজার করবে, তার মানে 20 মাইনাস 0.01 ইকুয়াল টু 19.99। তাহলে দেখো যদি কোনো ডিফেক্টিভ মাইক্রোমিটারের সাহায্যে যদি আমরা মেজার করি তাহলে যেটা মেজারিং ডাইমেনশন পেলাম তার থেকে অ্যাকচুয়াল পেতে গেলে কি করব? না অ্যাকচুয়াল পেতে গেলে সেক্ষেত্রে যোগ করব। যদি আমার এররটা যদি নেগেটিভ হয়, ধরো মাইক্রোমিটারের নেগেটিভ এরর, তাহলে আমার মেজারিং লেন্থ কত বেরিয়েছে? 19.99। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি অ্যাকচুয়াল লেন্থ কি করে পাবো? না 19.99, তাই তো? হ্যাঁ 19.99 প্লাস 0.01
প্লাস 0.01 ইজ ইকুয়াল টু কত 20 মিলিমিটার। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, ইন কেস অফ নেগেটিভ এরর উই হ্যাভ টু অ্যাড দ্য এরর with measuring dimensions to get actual dimension। ओके, ताहले मेजरिंग डायमेंशन के साथ नेगेटिव एरर ऐड करने से हमको एक्चुअल डायमेंशन मिलेगा। ताहले एरर कितना टाइप का है, एक है जीरो, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। क्लियर? कंक्लूजन की आसते पारी ना, कंक्लूजन में क्या आ सकता है ना, पॉजिटिव एरर जीरो एरर तो ठीक है, माइक्रोमीटर बिल्कुल ठीक है, जो मेजरिंग डायमेंशन आया वही हो गया एक्चुअल डायमेंशन। लेकिन इन केस ऑफ पॉजिटिव एरर मेजरिंग डायमेंशन के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, एरर को माइनस करना पड़ेगा, तो अब क्या मिलेगा एक्चुअल डायमेंशन। और इन केस ऑफ नेगेटिव एरर क्या करना पड़ेगा, जो जितना मेजरिंग डायमेंशन है उसके साथ हमको एरर को ऐड करना पड़ेगा, तो अब क्या मिलेगा हमको एक्चुअल डायमेंशन। ठीक है, तो আমরা পজিটিভ এররের ক্ষেত্রে এররটাকে মাইনাস করি আর নেগেটিভ এররের ক্ষেত্রে এররটাকে যোগ করি, কার সাথে না মেজারিং ডাইমেনশনের সাথে। কিসের জন্য না অ্যাকচুয়াল ডাইমেনশন পাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, বলে দিয়েছি সেটা কি, তার লিস্ট কাউন্ট ছিল 0.01 মিলিমিটার। এইবারে কোন কোন মাইক্রোমিটার দেখছি যদি আরো প্রিসিশন মাইক্রোমিটার হয় তার লিস্ট কাউন্ট কত হতে পারে, তার লিস্ট কাউন্ট হতে পারে 0.001 মিলিমিটার, তাই তো 0.001 মিলিমিটার। তাহলে আমরা লিস্ট কাউন্ট কাকে বলছি না, লিস্ট কাউন্ট হচ্ছে সার্কুলার স্কেলের লিস্ট কাউন্ট কাকে বলছি না, সার্কুলার স্কেলের লিস্ট কাউন্ট ইজ ইকুয়াল টু মেন স্কেলের লিস্ট কাউন্ট ডিভাইডেড বাই সার্কুলার স্কেলের নাম্বার অফ ডিভিশন, তাই তো। মেন স্কেলের লিস্ট কাউন্ট কত হতে পারে সব সময় না, মেन स्केलर लिस्ट काउंट देखो बाबा, मेन स्केलर लिस्ट काउंट कखनो कभी भी 0.5 से कम नहीं होगा, काहे कि 0.5 से कोई डिस्टेंस अगर कम होगा दोनों दाग का बीच में हम खाली चौक में नहीं देख पाएंगे, दोनों दाग मर्ज कर जाएगा। हाँ, तुम माने दूसरा कोई यंत्र से देख रहा है तो अलग चीज है, लेकिन खाली चौक से तुमको दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा, ये दोनों दाग एक लगेगा। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना करेंगे 0.5। तो अभी सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट कितना करना होगा ना 0.001। तो हम लोग क्या देखा पहले, लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल क्या है ना, क्या था मेन स्केल लिस्ट काउंट है, तो मेन स्केल लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय क्या था ना, नंबर ऑफ डिविजन, ताई तो ऑफ देख लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू की मेन स्केल लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। फिर क्या था ना, ऊपर हम मेन स्केल का लिस्ट काउंट का लिख दिया, मेन स्केल का लिस्ट काउंट का लिख दिया, कारण এই কারণেই লিখে দিয়েছি, इसीलिए लिखा है कि मेन स्केल्स का लिस्ट काउंट 0.5 था और उसमें जो स्क्रू यूज किया हम लोग, थ्रेड यूज किया, उसको भी पिच हम लोग बनाया 0.5। ठीक है, तब तो माने थिम्बल को एक पार्ट कंप्लीट रोटेट करने में वो कितना एक्चुअली मूव करता है 0.5। वो 0.5 क्यों मूव कराया ना, मेरा मेन स्केल का लिस्ट काउंट है 0.5। अभी यही 0.5 को फर्दर कितना डिवाइड किया ना, सर्कुलर स्केल में जितना ग्रेजुएशन है उतना डिवाइड कर रहा है। अभी देखो सर्कुलर स्केल में यदि अगर 500 डिविजन है तो कितना आएगा, मेन स्केल का कितना आया 0.5, मेन स्केल का कितना रे 0.5 मिलीमीटर। मान लीजिए सर्कुलर स्केल को हम 500 डिविजन किया है तो कितना आएगा, पहले कितना डिविजन था 50 तो लिस्ट काउंट कितना था 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01। अभी थिम्बल को थोड़ा सा बड़ा साइज का माइक्रोमीटर बनाया और उसको ग्रेजुएशंस भी माने उसी का प्रिसाइज माने प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, हाँ ज्यादा प्रिसिशन है वो, तो प्रिसाइज भी है, दाग भी प्रिसाइज है, ठीक है ना। तो वो उसको कितना डायमेंशन कितना डिविजन में डिवाइड किया तब तो उसको आएगा ना। लीनियर स्केल का तो 0.5 से तुम घटा नहीं सकते है ना, तो
तो लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है? हाँ, मेन स्केल का लिस्ट काउंट 0.5 है। फिर इसको कितना ग्रेजुएशन किया है हम लोग? तो 500 ग्रेजुएशन करने से वो उसका जो थिम्बल थोड़ा डायमीटर बड़ा होना होगा माइक्रोमीटर को, है कि नहीं? थिम्बल को, तो थिम्बल को कितना डिवीजन किया? 500। तो देखो इधर जो आया 0.5 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर। समझ गया ना? तो 2 माइक्रोमीटर यूज होता है, हाँ, 0.01 लिस्ट काउंट एंड 0.001 लिस्ट काउंट। যেখানে মোটামুটি डायमेंशन मेजर करना होगा वहां हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरली जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हम लोग यूज करते हैं वो है 0.01 मिलीमीटर। और जब मोर प्रिसाइज जॉब है, जब मोर प्रिसाइज है तो मोर प्रिसिशन माइक्रोमीटर यूज करना पड़ता है। उसको लिस्ट काउंट कितना है ना? 0.001 मिलीमीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर। ঠিক আছে?